Nomor 1, top number 1 jenis global in the world, Diamond Director, Double Diamond Director, Mrs. Kiwi. Selamat pagi. It's great to be in this office again. Senang sekali berada di kantor ini sekali lagi. And actually, we have the presence from like a diamond director and a ruby director. Would you give a big round of applause too? Well, since I'm here on this trip, on this very special occasion, I like to do a quick training for all of you because it's not very often now. Because we're getting busy, more busy now, so I will take the time in the next hour and a half to share with you what I did for my first 90 days in this business. Jadi di acara yang sangat spesial ini karena memang waktunya mepet, dia ingin sekali untuk berbagi cerita pelatihan apa yang dia lakukan selama 90 hari waktu dia meluncurkan bisnis ini. So how many of you want to be super successful in Jeunesse Global? Show of hands. Siapa di sini yang ingin menjadi super sukses di Jeunesse Global? Angkat tangan. How many of you want to be a millionaire in Jeunesse Global? US millionaire. Siapa yang mau jadi miliarder US dollar di Jeunesse? Not rupiah, million dollar US. Bukan rupiah, US dollar. As I traveled the last 3 years, I went to over 20 countries for this company. And many times one of the most common question is, how do I start my business? How do I begin my business? Jadi dia sudah berpergian selama di Jeunesse ini sekitar 20 negara. Banyak pertanyaan yang paling umum adalah bagaimana sih caranya kita memulai bisnis ini? So most people want to know, what do I have to do? What's expected during my first 90 days in my business? Jadi banyak orang bertanya apa yang harus dilakukan, ya, ekspektasi seperti apa di dalam 90 hari pertama bisnis saya. So what I'm going to do, hopefully you all have pen and paper. Ya, semua mesti ada pena dan catatannya waktu untuk Anda mencatat. And in the next hour and a half, I will do my very best to share with you what I do in my first 90 days. Jadi dalam 90 hari pertama, 90 hari pertama saya akan cerita bagaimana saya lakukan hal itu. Now, there's no promise of how much money you can make in Jeunesse Global. Tidak ada janji untuk berapa banyak uang yang Anda bisa dapatkan di Jeunesse Global. But there is a promise of possibility. Tapi ada janji, yaitu janjinya ada kemungkinan. And what if in 3 years you can make close to $10 million US? Not bad, right? Ya, bagaimana kalau dalam waktu 3 tahun Anda bisa mencapai secara keseluruhan sekitar 10 juta US, mau nggak? It happened to me. Itu terjadi sama saya. So I'm going to share with you what I did to become who I am today. Jadi saya akan cerita bagaimana caranya saya sampai hari ini ada di sini. So are we ready to rock and roll Indonesia? Indonesia. So I'm going to break it down for all of you. There's really 3 stages of our business. 3 stages. Jadi saya akan membicarakan ini ada 3 tahapan untuk Anda memulai bisnis ini. And we'll try to break it down in 90 days, what we do. Dan kita akan membuat ini dalam waktu 3 bulan seperti apa? My first 90 days. 90 hari. Yaitu 90 hari pertama saya. Stage number 1 is when you start your business. Yaitu apabila Anda memulai bisnis Anda. What do you do in your first stage? Apa yang Anda lakukan pada hari pertama Anda? Our first 30 days we have nobody. We just started. So what did we do? First 30 days enroll people massively. Ya, 30 hari pertama saya cari orang, rekrut orang, daftarkan orang secara besar-besaran. I'm going to break it down in detail on these categories, but I want to share with the overall scheme of things so that our brain can absorb it better. Jadi saya akan memilah-milah ini, tapi saya akan memberikan gambaran yang besarnya, skema besarnya bagaimana cara melakukannya. So this is your first 30 days. Ini adalah 30 hari pertama Anda. Go out there, massively recruit. Pergi ke sana dan secara besar-besaran rekrut orang. Recruiting is sharing the opportunity with people, and I'm going to give you a checklist on your first 30 days of what to do. Ya, recruiting maksudnya adalah Anda menceritakan tentang peluang bisnis ini kepada banyak orang. The second phase is to expand your business.
Yang tahap kedua adalah mulai membesarkan atau ekspansi bisnis Anda. See, once you recruit a lot of people in, then you want to be able to help those people you recruited to expand their business. And by helping them to expand their businesses, what are you doing to your own business? You expand your own business. Jadi setelah 30 hari pertama Anda merekrut secara besar-besaran, ya, yang kedua adalah Anda membantu orang-orang yang sudah, kan ada orang-orang banyak yang masuk ke dalam bisnis Anda juga. Dan mulai Anda membantu mereka memperluas jaringan mereka. Yang Anda lakukan secara tidak langsung adalah Anda juga memperbesar jaringan Anda. And so the expanding phase is your second 30 days. Jadi tahap yang kedua adalah 30 hari yang kedua. For example, when I first got started with my business from my home, there's 5 of us. Seperti contohnya, waktu saya memulai bisnis ini hanya waktu 5 orang waktu itu. And 3 of us right here, 3 out of the 5 are here today in Jakarta. Very special. Ya, 3 di antara 5 orang itu ada sekarang saat ini di Jakarta dan itu sangat-sangat spesial. We have Tina. Ada Tina. Stand up, Tina. And my kitchen table. We have Winnie. Di meja dapur saya dan juga ada Kak Winnie. And my kitchen table. Juga di dapur meja saya waktu itu. This lady this year will make over $2 million. Ya, wanita yang satu ini Tina $2 juta. Hanya tahun ini saja. And this lady is almost a millionaire. Dan wanita yang satu itu juga hampir miliuner. Alright. So my first 30 days, I recruit, talk to people. Then my second 30 days, the people that they brought in, I became very busy helping them with their people. So that's the expansion of your business. Jadi 30 hari pertama saya rekrut orang besar-besaran. 30 hari kedua saya adalah saya mulai sibuk membantu orang-orang yang sudah bergabung. And the third stage of my first 90 days is leading your business. Dan 30 hari yang ketiga adalah mulai Anda memimpin bisnis Anda. And how you lead your business is you be that example to inspire your team. Bagaimana caranya memimpin grup Anda adalah Anda mulai memberikan inspirasi kepada tim Anda. And how do you inspire other people? You be the example. You don't go in the home and telling people what to do and managing your business. Apa yang maksudnya dengan menginspirasi? Anda tidak duduk di rumah dan menyuruh orang memerintahkan sana sini, tapi yang Anda lakukan adalah Anda memberikan contoh untuk bagaimana caranya Anda mengatur bisnis Anda. Because as a leader, there's 2 most important things that you can give and share with your team. 2 most important things. Karena sebagai seorang pemimpin, ada 2 hal yang paling penting untuk Anda menceritakan hal ini kepada tim Anda. The first thing you can do for your people is to give them hope. Hal yang pertama yang Anda harus berikan kepada orang-orang Anda adalah Anda memberikan harapan. Because when people have hope, amazing things happen in life. Karena ketika orang memiliki pengharapan, banyak hal-hal yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan. You think about this. If someone, let's say financially they're down, they're looking for a way out. But if you're able to provide hope for them, I tell you, you see the eyeball lit up. Ya. Contohnya adalah apabila Anda ada seseorang yang punya secara finansial sedang turun dan Anda mulai memberikan pengharapan kepada mereka, Anda akan melihat bola matanya langsung membesar. Or if you see people that are sick and the doctor told us no hope, yet you gave them hope, you have no idea what it will do to a person's life. Atau seseorang yang sakit, yang tidak punya pengharapan, tapi Anda memberikan pengharapan, Anda akan tidak berpikir bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada hidupnya nanti. I have literally seen people that they joined Jeunesse, they haven't made a dime yet, but that was the most exciting stage of their life. They were so excited, but they haven't made a penny yet. But they were excited because you know why? Because they have hope. Saya melihat banyak sekali orang di Jeunesse, walaupun mereka belum menghasilkan sepeser pun, tapi yang terjadi adalah mereka sangat bersemangat karena yang mereka miliki adalah pengharapan. And at first when we met them at the coffee shop, they walked in, they were a little slouching. But after the meeting, after you talk to them, they walk taller. Their eyes are brighter and they beaming with a big smile. Jadi waktu datang ke meeting di coffee shop, ya datangnya lemas gitu, nggak ada bertenaga, nggak bersemangat. Tapi sudah meeting ya mereka berdiri tegak dan ada senyum dan matanya membesar, semangat. So you as a leader, the best gift you can ever give to anyone is the gift of hope.
Jadi pemberian yang terbesar yang Anda bisa berikan kepada orang lain, kepada grup Anda adalah pengharapan. And the second thing that you can inspire your group, you can inspire the people around you, is to be able to empower people with knowledge. Jadi hal yang kedua yang sangat penting untuk Anda berikan kepada grup Anda adalah memperlengkapi atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada grup Anda. We have a lot of people in Jeunesse Global that have never ever done network marketing before. Kita mempunyai banyak sekali orang di Jeunesse Global yang sama sekali belum pernah melakukan network marketing. And they are quite successful in their own business world. Mereka juga sukses di dalam dunia bisnis mereka sendiri. And yet they are attracted to Jeunesse because they felt empowered as a human being. Mereka tertarik karena mereka memperlihat ada sesuatu yang bisa diberikan pada dia sebagai seorang manusia. Because they feel like they're getting something new, they're getting something meaningful in life. Karena mereka mulai mengerti bahwa mereka mendapatkan sesuatu arti di dalam hidup ini. Perfect example. We have a very famous author from Japan. She's right here. Grace Ho flew all the way from Japan. She's very famous. She's right here. Give a big round of applause. Ada seorang penulis di Jepang yang sangat terkenal di Jepang, ya, dia terbang sengaja dari Jepang ke Jakarta untuk bersama-sama dengan kita. She's ranked as a top #1 seller on Amazon.com for Japanese book. Ya, penulis ya, top nomor 1 di MSN.com. Actually, I have a bahasa untuk Very good. So Punya versi bahasa Indonesianya. her husband is Chinese Indonesian. But why was someone so successful getting involved with Jeunesse and also making the commitment to fly from Japan to come here to learn and grow? Kenapa orang yang sudah sukses di dalam bisnisnya juga tertarik untuk masuk ke dalam Jeunesse, bahkan terbang dari Jepang ke sini? Because it gives a person much higher meaning in life when you're able to help and empower more people. In her case, her readers, her fans, she's able to empower them, provide vehicle for them to achieve financial freedom as well. Ya, karena dia memiliki keinginan untuk memberikan arti yang lebih lagi kepada orang, kepada fansnya, kepada banyak orang, ya, memperlengkapi mereka. And right here, back in your own home, you have a traditional businessman, Johnson, right here. He's doing Jeunesse for the first time in network marketing. Di Jakarta juga ada orang-orang yang memiliki pebisnis konvensional, mereka juga tertarik seperti Johnson. Why is that? Because there's something here that attracts and put people together. Karena kenapa? Ada sesuatu yang menarik mereka, yang membuat mereka mau bersatu di sini. And that is empowerment. Yaitu memperlengkapi orang, memberi kekuatan kepada orang. And you have distributors and you have distributors. Why do you have a distributor like Ibu Yanyan that invests in this facility to do Jeunesse? Jadi ada juga distributor, tapi ada juga distributor seperti Ibu Jenny, ya, yang mempersiapkan fasilitas ini bahkan yang luar biasa untuk melakukan Jeunesse. Because there's something in it for her to be more meaningful, to provide opportunity, and also to be able to offer an opportunity to help people change their lives. Karena bagi dia ada suatu arti untuk memperlengkapi, membantu orang merubah kehidupan mereka. So that's the third phase, the third stage, the third 90 days, the third 30 days. Which means the 90 days of our business. Jadi itu adalah 30 hari yang ketiga, jadi itu total sudah 90 hari. So I'm gonna recap. First month you get involved, you're gonna start recruiting and building a business. This is a business, so you start recruiting. Jadi 30 hari pertama, ya, Anda harus secara besar-besaran merekrut orang. Ini ingat, ini bisnis, Anda harus lakukan itu. Once you bring the people the first month, you just recruit a lot of people, enrolling people. Then you become very busy. Now, the people that you enroll, you gotta give them training. Why? Because you don't want to be one person forever be recruiting all your life. Ya, setelah itu kan banyak orang datang. Anda tidak mau bekerja secara sendirian. Setiap hari Anda rekrut seorang diri, mulai memperlengkapi, memberikan pelatihan-pelatihan bagi orang-orang baru itu. Like my first month, I recruited over 40 people. My first month, first 30 days, I recruited 40 people. Satu bulan pertama saya merekrut sekitar 40 orang. From the 40 people, I got so busy the second month helping those 40 people to help them to recruit their people. So I had no more time recruiting for at least another 6 months because I was busy helping expanding the business. Jadi
karena 40 orang itu saya jadi sangat sibuk di bulan kedua saya, bahkan saya tidak punya waktu untuk merekrut orang karena saya membantu mereka untuk merekrut orang mereka. So after this is your second month. So once you recruit, you help them to recruit, you got a good sized group of people. Then let me give you a third stage in leading your team. Jadi ketika Anda sudah memiliki jumlah yang cukup banyak, baru tahap berikutnya Anda mulai memimpin mereka. Now, how do you know who to lead? Bagaimana caranya Anda tahu bagaimana memimpin? Those people that are actively, always plugging into the system, actively coming to the meetings, that are busy calling you with prospects. These are people that you need to be the example to help them and lead them. Jadi siapa-siapa aja orang yang Anda bisa pimpin adalah orang-orang yang selalu datang ke dalam pertemuan-pertemuan. Mereka yang datang dan masuk ke dalam sistem. Mereka yang secara aktif menelepon Anda untuk membantu prospek-prospek Anda. Orang-orang seperti inilah yang harus Anda pimpin, Anda harus bantu. Some people do the 90-day program, they do it in 6 months. Some people do it in a year. But I want to make money fast. I want to help create success fast. That's why I did it in 90 days. Ya, ada beberapa orang yang melakukan ini dalam waktu 60 hari. Ada beberapa orang yang melakukan 1 tahun. Tapi saya ingin supaya saya cepat untuk di dalam bisnis ini. So if you have a choice to make money fast or make money slow, what would you do? Jadi kalau Anda mempunyai pilihan untuk mendapatkan uang dengan cepat, dengan lambat, mana yang Anda pilih? That's right. Cepat, kan? The way you enroll people is by your why, your dream. That's how you enroll people into the business. Jadi caranya Anda mendaftarkan orang atau merekrut orang dalam bisnis ini adalah dengan why-nya Anda, mengapanya Anda, impian Anda. Because if you enroll people by the product, it will be much slower process, and then you will have people that come, use the product, then they forget about the business, then they drop out. Karena kalau Anda cara pendekatannya adalah melalui produk, ya, itu akan menjadi proses yang sangat lambat, ya. Mereka mungkin masuk ke dalam bisnis ini dengan produknya, tapi lambat laun mereka keluar. Now, how many of you have been in business for 6 months or more? In Jeanette, show hands. Siapa yang ada di dalam bisnis ini sudah lebih dari 6 bulan? Angkat tangannya. And how many of you have people drop out of your business? Seberapa banyak orang yang sudah keluar dalam bisnis ini? Many. Banyak bukan orang-orang Anda? Why? Because when you enroll people in technology or in the product, those are most likely users and they haven't seen the business side, and then they got excited about technology, they got used to be a user, a loyal user, then they forgot to pursue the business. Jadi ketika Anda memiliki pendekatan secara produk atau dengan teknologinya, kebanyakan mereka adalah pemakai, ya. Dan karena mereka pakai produknya, lama-kelamaan nanti juga mereka karena hanya pendekatan produk, mereka melupakan segi bisnisnya. Because they start sharing with their friends about how great the product, how great the product. So the first month they're excited, how great the product, how great the product. Second month maybe excited, but the third month there's nothing that keep on going. Ya, bulan pertama mungkin mereka excited memperkenalkan produknya bagus, dan tapi bulan kedua berikutnya karena tidak ada yang membuat mereka untuk melakukan lebih lagi, akhirnya mereka mulai. But if you enroll them by their dream, their why, you as a leader get to know your people. Why are you in business? What do you hope to accomplish? When you know that why, that's how you're going to get them to keep on going with the business. Tapi ketika Anda mulai mengadakan pendekatan why-nya mereka, impiannya mereka, Anda mengetahui orang-orang itu, dan Anda mulai bercerita atau menolong mereka dari why-nya itu yang akan membuat mereka nanti bertahan, bahkan terus berlanjut di dalam bisnis ini. For me, signing up people is easy. Buat saya, mendaftarkan orang supaya join itu gampang. They join, buy package, no problem. Mereka join dengan membeli paket, nggak ada masalah. But the challenge is to get them to work towards something. Tapi tantangannya adalah membuat mereka untuk bekerja melakukan hal itu. Imagine the challenges that we all went through as pioneers. Winnie, Tina, Ibu Jenny. The challenge that we went through 3.5 years ago, yet you don't have to face. Ya, coba bayangkan adalah tantangan demi tantangan yang kami para pionir lakukan. Ada Ibu Jenny, ada Tina, ada Winnie. Ya, ini adalah tantangan-tantangan yang Anda sudah tidak perlu lagi hadapi. What kept them going
what's their goals, their dreams in life. Apa yang membuat mereka tetap bertahan dan bahkan melakukannya lebih daripada itu adalah tujuan-tujuan mereka, impian mereka. Think about this. How many of you work a job? Bayangkan hal ini, siapa di sini yang bekerja? Okay, quite a few of you now. So what makes you go to work every day? Apa yang membuat Anda bekerja setiap hari datang ke pekerjaan Anda? Gotta be money, yeah? You have to make money to put food on the table, Yeah. provide lifestyle for the family. Ya, Anda harus mendapatkan uang ya untuk makanan atau untuk memberikan kehidupan bagi keluarga Anda. Well, same thing with a business. There's got to be something that keeps you in the game, that keeps you going, the roller coasters in life, ups and downs, but that keeps you going, and that's your dreams and your whys. Sama juga dalam bisnis, Anda harus memiliki tujuan di dalam bisnis Anda, di dalam hidup Anda, yang mungkin seperti roller coaster, ya ada naik, ada tinggi, tapi itu yang akan membuat Anda bertahan dan terus melakukan hal itu. And how you expand your business, this is very key, is to learn to plug your people into the system. Jadi bagaimana caranya Anda mulai mengekspansi atau memperluas bisnis Anda adalah dengan memasukkan mereka ke dalam sebuah sistem. A system is where people, a system comprised of three things. Jadi sistem terdiri dari 3 hal. One is communications and support. Yang pertama adalah komunikasi And support. dan support dan bantuan. Because that's when the communication, that's when your team gets information. Karena kenapa? Karena dengan berkomunikasi tim Anda mendapatkan informasi. Okay, second thing it comprises of is OPPs, professional atmosphere, where we can showcase the business, events, opportunity events. Ya, yang kedua adalah acara-acara seperti OPP, ya, event yang akan menolong tim Anda. For example, this is a last minute invitation, but this is part of the system. Whenever we have event, you are a good leader, you first provide information. Now with BB in Indonesia, BBM, iPhone, WhatsApp, send the information to your team and get them to plug in. So event, OPP, it could be training. Anything that trains or promote your business is an event. Ya, jadi seperti hari ini yang dadakan seperti ini, Anda sebagai pemimpin yang baik, ya, Anda berkomunikasi melalui BBM, melalui iPhone dan segala macamnya, Anda memberikan komunikasi yang memberikan informasi supaya mereka datang. Jadi acara-acara itu bisa juga training, OPP dan yang lain-lain. And number 3 things are tools. Yang nomor 3 adalah tools atau perlengkapan, peralatan. There's 3 major components of the system. Ini adalah 3 komponen yang sangat penting di dalam sistem. Right here, Ibu Jenny and Steve, they have provided great training in the office here, as well as their tools downstairs, DVDs that you can purchase. These are your, if you want to go dig gold, you need a shovel, you need a tool. In this business, those are your tools. The flip chart, the DVD, these are your tools that you need to build your business. Jadi itulah sebabnya kenapa Ibu Jenny dan saya mati-matian memberikan training dan juga memberikan tools perlengkapan-perlengkapan seperti DVD, ada flip chart dan yang lain-lain. Ingat, ketika Anda ingin menggali emas, Anda butuh cangkul, Anda butuh peralatan. Peralatan-peralatan itu ada juga di sistem kita. So when you enroll people, make sure that you be a good leader, get to know the people. What is your why? What is your dream? What do you hope to get out of this? And get the information. So whenever there's information, you drip, you broadcast to your team. Jadi sebagai pemimpin yang baik adalah Anda harus mengenali orang-orang Anda, apa impian mereka, apa tujuan-tujuan mereka di dalam bisnis ini. Dan akhirnya Anda membantu mereka memberikan informasi atau komunikasi, broadcast ke semua tim Anda. Especially these days now with Facebook, with Twitters, with all this social media. When you travel, when you attend a training, take picture and you upload it to Facebook. What does it do for your team, for your friends? You are selling a dream. You're selling a lifestyle. So it's important for you to broadcast. That's part of the system. Broadcast it. Let the technology work for your business. Jadi menggunakan sosial media untuk memberikan impian atau pengharapan ketika nanti dilihat tim Anda sedang menjual impian, sebuah gaya hidup. Itulah yang Anda lakukan untuk membuat tim Anda maju. So if you want to be successful in this business, learn to plug your people
into the system. Jadi ketika Anda ingin sukses di dalam bisnis ini, belajarlah membawa masuk tim Anda kepada sistem. And how you lead your group, your organization to make it big and explode is by showcasing your business. Jadi bagaimana caranya untuk Anda maju dan memperbesar dan meledakkan bisnis Anda adalah dengan menunjukkan caranya untuk melakukannya. How do you showcase? You showcase by the international event, the national event. Bagaimana caranya Anda menunjukkan hal-hal itu? Salah satu contoh adalah dengan cara event-event atau acara-acara internasional. For example, today is a huge event for you to showcase your business. Seperti contohnya acara hari ini nanti, ya, ini adalah pertunjukan yang sangat besar untuk Anda menunjukkan bisnis Anda. You have no idea, if I was a traditional businessman, I sit in such a big event, and you have people from all walks of life, and you have people from different countries. They go, wow, this is an international business. So it gives people the hope, the inspiration to say, you know what, I want to be someone like them. I also want to be like them. Jadi ketika Anda contohnya datang ke sebuah pertemuan internasional yang besar, Anda melihat ada orang atau leader-leader dari berbagai negara, Anda akan merasakan satu atmosfer bahwa ini adalah bisnis internasional dan mulai ada harapan atau impian untuk Anda, aku mau juga seperti mereka. Think about this. Let's say, why do you have so many people from Malaysia that come here, from Singapore that come here, from the United States that come here? Because we are also showcasing the business as well. Ya, bayangkan juga kenapa ada orang-orang dari Malaysia, dari Singapura, ya, dari Hong Kong, dari Amerika mau datang ke sini. Yang kami lakukan adalah kami juga ingin menunjukkan bisnis kami. I guarantee you, our friends from Hong Kong, when they come over here, they see Indonesia, they go, wow, my eyes open up for the internationalness of the business. This is big. This is not only Hong Kong. This is everywhere. Yeah. That's how you lead and showcase the platform that we have. Itulah misalnya contoh orang-orang Hong Kong ketika mereka datang ke Indonesia, mata mereka terbuka bahwa ini bukan sekedar Hong Kong, ini bisnis internasional. Inilah caranya kita menunjukkan bisnis kita kepada dunia. For example, we have, like, you guys have a grand opening here. That's why our friends from Malaysia, Hong Kong, Japan, Thailand, they came over here because they want to be a part of this. You are Indonesia when we have events in Malaysia, in Singapore. Go see it. I guarantee you, once you go to a few of those events, you are hooked for life because you really saw something that most people didn't see in this type of business. Jadi seperti yang Anda sekarang kita akan ada pertunjukan besar, banyak negara-negara juga datang. Ya, saya juga anjurkan ketika nanti ada acara-acara besar di Singapura, di Malaysia atau di Hong Kong, Anda juga harus pergi ke sana untuk melihat. Nanti Anda akan lihat bagaimana sesuatu yang kebanyakan orang juga tidak bisa lihat karena Anda sudah datang ke acara-acara internasional itu. So to get started, I'm going to go over can we erase this? The first step, starting your business. There are several things that you ought to know about this business. First thing is your why. You've got to identify your why. Your dream. What is your dream? Because if you come here, I'm going to try this. If it works, great. If it doesn't work. That won't have power for you to drive through your business. Jadi yang pertama adalah Anda harus mengenali apa tujuan Anda, apa impian Anda yang bisa membuat Anda terus bertahan. Jangan seperti, saya coba aja, kalau tidak nggak berhasil ya nggak apa-apa. Because this is what gives you passion. This is what gives you power to go and build your business. Karena dengan impian atau mengapanya ini akan memberikan kekuatan Anda untuk membangun bisnis Anda. You will see the people that succeed in this business, they have a passion. They have a servant heart. Anda akan melihat orang-orang yang sukses di bisnis ini adalah orang-orang yang memiliki hasrat atau keinginan yang kuat. Mereka yang mempunyai hati seorang hamba. We have a lot of traditional business owners that join the business the first time. For them, it's a business. So it's very different from their traditional business. So when they're running it without that passion, it's hard to take the business to the next level. Ya, banyak orang pebisnis konvensional juga mengikuti Jenes, ya, tapi berbeda. Kalau mereka tidak memiliki hasrat itu, ya, mereka tidak bisa naik ke level yang baru. But to make millions and millions of dollars, you have to have a servant heart. Tapi untuk Anda memiliki jutaan US dollar, Anda harus menjadi pemimpin yang memiliki hati melayani.
Be ready and willing to support your team. Siap dan senantiasa siap untuk menolong membantu tim Anda. So in the beginning, you have to understand this curve. This is a 2 to 3 year plan. Anda harus memahami kurva ini. Ini adalah perencanaan 2 sampai 3 tahun. This is time and this is money. Yang satu adalah waktu, yang horizontal, yang vertikal adalah uang. Sorry, reversed. This is time. This is money. Ya. Yang horizontal uang, yang vertikal. The reason why, once you get this, you will understand what servant heart means. Ketika Anda mengerti ini, Anda baru akan mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan hati yang melayani. This is day 1 when you start your business. Ini adalah hari pertama. This may be 3 years later. Dan yang ujungnya mungkin 3 tahun kemudian. In the beginning, because it's servant heart, you have to help your people. You enroll them, help them expand their business, get them to plug in the business, make sure they buy tools, make sure that you support them. In the beginning, you invest a lot of time. Ya, pada awalnya Anda harus melayani mereka, menolong mereka, ya kan? Bawa mereka untuk membeli tools. Pada awal-awalnya waktunya Anda banyak meluangkan waktu di daerah situ. But your pay may not be the same as your time. Tapi mungkin waktu uang yang dihasilkan itu tidak sebesar waktu yang Anda korbankan. Lebih besar waktunya daripada uangnya awal-awal. I remember day 1 when I first joined Jeunesse. Saya ingat hari pertama sewaktu saya bergabung dengan Jeunesse. Just like all of you, left side 0, right side 0. Seperti Anda semua, kiri kosong, kanan juga kosong. No checks yet. Belum ada cek, belum ada. No story. Belum ada bahkan kisah sukses. I was spending money, doing meetings, find people coffee, latte. No money yet. Ya, saya undang orang, melakukan pertemuan-pertemuan, kadang-kadang harus ketemu mereka, bayarin uang kopi mereka, belum ada uang, saya keluar duit duluan. If I calculate the hours that I put in and the money that I spent, I make less than a penny an hour. Jadi kalau saya hitung daripada waktu yang saya habiskan dan uang yang saya keluarkan, hasilnya nggak seberapa. But once you understand this curve, as you build your network, once you build a sizable organization, that 2 to 3 years from now, this is where leverage comes in. You will get paid a lot of money for the little time you put in your business. Tapi setelah 3 tahun kalau Anda sudah memiliki organisasi yang luar biasa, ya, Anda akan melihat bahwa waktu yang Anda habiskan itu semakin sedikit, tapi uangnya justru semakin banyak. Inilah caranya kita memiliki daya ungkit terhadap bisnis ini. So your vision is gotta be bigger than what you are now. Jadi visinya haruslah lebih besar daripada keadaan Anda sekarang. 20 years ago, when I got involved in this industry, I was broke. 20 tahun yang lalu, ketika saya mulai terlibat di dalam industri ini, waktu itu saya bangkrut. I had a college degree. I had a very high-ranking position at a job. Saya memiliki sarjana di kuliah, dan saya juga memiliki ranking di pekerjaan saya yang cukup tinggi. I had a house. And I had a brand new Mercedes back then. Saya punya rumah, saya juga bahkan punya mobil Mercedes yang terbaru waktu itu. But when I lost my job, I was three months away from losing my Mercedes and 3 months away from losing my house. Jadi tapi ketika saya kehilangan pekerjaan saya, ya, dalam waktu 3 bulan saya bisa kehilangan rumah saya dan juga mobil Mercedes saya. So 20 years ago, I decided to be an entrepreneur. I don't want to work for anybody. Jadi 20 tahun yang lalu saya mulai memutuskan untuk saya menjadi pengusaha. Saya tidak mau kerja untuk orang lain lagi. I want to control my own destiny. Saya ingin mengkontrol nasib saya sendiri. So I got into the industry, and at that time I didn't have a job because I got laid off. But it doesn't matter what my circumstances was. I knew that I was going to be a millionaire. Jadi waktu itu ya saya kehilangan pekerjaan saya, ya, tapi saya tahu dalam hati saya satu saat saya nanti akan menjadi seorang jutawan. So your why and your vision is gotta be bigger than what you have it now. Jadi
mengapanya Anda dan visinya haruslah lebih besar daripada keadaan Anda sekarang. So ask yourself, what do you want to be 2 to 3 years from now? Jadi Not today. tanyakan kepada diri Anda, Anda mau jadi apa 2-3 tahun kemudian? Bukan pertanyaannya sekarang seperti apa. See, if your why is strong enough and you have a big vision, you will never ever quit. Jadi kalau Anda memiliki mengapa yang besar, visi yang besar itu, Anda tidak akan pernah berhenti untuk mengejarnya. In my entrepreneurship times, I had some rough times, some tough times. But why I didn't quit? Because I knew what I wanted. My why was strong. My vision was bigger and beyond my circumstances. Jadi dalam 20 tahun saya berusaha, bukannya saya tidak ada hal-hal sulit, banyak sekali hal-hal sulit yang saya hadapi, tapi kenapa saya terus berjalan, kenapa saya terus bertahan? Karena why saya, mengapa saya, dan visi saya itu lebih besar, jauh lebih besar daripada keadaan yang ada pada saat itu. So understanding the objective and the goal of your business plan. Jadi mulailah mengenali ya objektif daripada rencana bisnis Anda. Your objective, and you may want to write this down. If you get this, you will understand servant hearts. That your objective is through your network of friends. That you need to identify a few good entrepreneurs that are willing to do the same thing and that want the same thing. That's all. A few good people. Jadi objektifnya adalah Anda mulai mengenali, mencari mungkin sedikit orang yang memiliki hal visi yang sama, keinginan yang sama dengan kita. See, I did not say you have to identify 1,000, 10,000. No. Saya tidak bilang supaya Anda mengidentifikasi 1.000 orang, 10.000 orang, tidak. A few good ones is all you need to be a millionaire, multi-millionaire. Sedikit orang saja ya yang Anda bisa identifikasi itu bisa menolong Anda menjadi multi jutawan US dollar. But the key thing is, here's a catch. You must be willing to sort through the masses to find those few good ones. Tapi kuncinya adalah Anda harus mensortir secara besar-besaran untuk mencari yang sedikit itu. So if you understand that your objective is to find a few good ones, so you will not get hurt and you will not quit when your friends say no to you, when your people quit on you, because you understood. You don't need a whole lot. It could be one person that will set you free. Ya, karena kalau Anda mengerti objektif ini, Anda tidak perlu sakit hati, Anda tidak perlu berhenti, ya kan? Karena Anda ketika mendapatkan yang sedikit orang, bahkan hanya 1 orang aja, itu yang bisa membebaskan Anda. I will give you several examples. Saya akan berikan contoh sederhana. Tina right here. Tina di sini. The first year in Jeunesse, she wasn't making very much money. Some of you make a lot more money than her the first year. Ya, 1 tahun pertama di dalam bisnisnya Tina, ya dia tidak dapat uang banyak, bahkan di antara kalian bahkan justru dapat lebih banyak uang daripada dia. She was a housekeeper in America. Dia waktu itu adalah seorang pembantu rumah tangga di Amerika. And when she talked about making $1 million dream, nobody believed her. People went away from her. Jadi ketika dia mulai bercerita kepada orang-orang mengenai impiannya dia akan menjadi miliuner, orang-orang pergi lari bahkan daripada dia. But she never gave up. Tapi dia tidak pernah menyerah. For the entire year, she kept bringing people, trying to bring people, and people joined, quit. It doesn't bother her. She kept bringing people, kept talking to people. Jadi ya dalam 1 tahun waktu itu dia tetap membawa orang, orang berhenti, dia tetap bawa orang, dia nggak peduli hal itu. All it took was she found one person named Helen. Jadi waktu itu bahkan hanya ketemu 1 orang namanya Helen. Ya. From Helen, her group exploded throughout China. Jadi melalui Helen ini ya bisnis dia, jaringannya dia meledak ke seluruh Cina. It took a lady went from $2,000, less than $2,000 US a month in America, because of Jeunesse Global, making over $2 million a year. Ya waktu itu dia kerja sekarang jadi miliuner. How many people you sponsor, Tina? Berapa orang sponsornya? 17. Dia hanya 70. dia hanya merekrut sekitar 70 orang. Now that she's successful, now people that say no to her before, they're knocking on her door. Say, yeah, I want to join you.
Orang-orang yang dahulu menolak dia, ya, sekarang melihat dia sukses, bahkan ketuk pintunya. Ayo, saya mau tolong daftarin saya. And the other one is our famous Ibu Winnie. Dan yang kedua adalah yang terkenal ini adalah Tante Winnie. How many people you sponsor, Winnie, total? She sponsored 56 people. Dia mensponsori hanya 56 orang. But she has one very special lady. Tapi dia punya satu orang wanita yang luar biasa, And that's spesial, Ibu Jenny right here. yaitu Ibu Jenny. And your local example right here, Ibu Jenny. How many people you sponsored? She sponsored 190 people. Now, when she sponsored 120 people at that time, do you know how many was working out of 120 back then? Waktu itu dia merekrut 120 orang. Anda tahu nggak berapa banyak orang yang bekerja? Satu. Cuma satu. But now, from 120, she increased 70 more. So out of 190 people, how many lines are actively working now? Now 190 people, 6 lines are actively working. Ya, sekarang dari 196 orang yang bekerja. What did I say? It doesn't matter. You talk to 100 people, 200 people, 2,000 people. Your job is go through the network. Through them, you find a few good ones. Seperti yang saya bilang, tidak peduli Anda rekrut sebanyak mungkin orang, tapi yang Anda perlukan, Anda mengidentifikasi beberapa orang sedikit saja yang baik yang Anda bisa lakukan. You must be willing to go through the path to find it. Don't get quite so easily. Ya. Jadi Anda harus rajin, Anda harus menjalani ini. Like babies, how many of you have children, have kids? Siapa di sini yang punya bayi, punya anak kecil? You know, when kids, when they were born, we didn't walk right away. Mereka tidak berjalan langsung. What do? We crawl, Apa yang kita lakukan? Kita merangkak. we try to walk, and then we fall down. Bayi itu merangkak, dia coba berdiri, dia jatuh lagi. Or what if when you fall down, your mama say, hey, you know what, boy? It hurts too much. Don't try anymore. Yeah. Stop walking. Apakah Anda seorang ibu ketika melihat bayinya datang, bayinya jatuh, jangan berdiri lagi ya, itu sakit, jangan berjalan lagi. Apakah itu yang Anda lakukan? So the key thing is, we knew that we were born to walk. Kita tahu bahwa kita dilahirkan untuk berjalan, You should know that you're born to be successful. dan juga Anda harus mengerti Anda dilahirkan untuk sukses. And when you believe that you're born to be successful, you will quit. It's like a little baby. It hurts, get up, walk, try, keep trying. You will succeed. Ya, jadi ketika Anda jatuh, Anda bangun lagi. Ingatlah ketika Anda dilahirkan, Anda juga punya kesempatan untuk sukses. So once you understood these two things, you're going to soar high with this business. Jadi ketika Anda mengerti, memahami dengan benar dua hal ini, Anda akan luar biasa sukses di sini. So I'm going to go over a few items, the basic checklist that you have to do to succeed in this business. Jadi saya akan memberikan checklist, ya, daftar untuk Anda bisa sukses dalam bisnis ini. So your first thing, getting started. What's the first thing? Yang pertama, apa yang Anda harus lakukan? Use the product. Yang pertama tentu Anda pakai produknya. That's the first thing. You know what? When we first got started, 5 of us. Ya, ketika kami memulai 5 orang di antara kita, Winnie was the oldest among the 5. Tante ini adalah yang paling tua dari antara semua orang itu, dari 5 orang itu. She said, I will sacrifice my face. So she couldn't have her face. Jadi dia bilang, saya akan mengorbankan muka saya, jadi dia pakai setengah muka. How many of you saw her picture? Berapa banyak yang pernah lihat fotonya dia? Give her a big round of applause. Ya, tepuk tangan. Her picture is traveled to over 85 countries and territories. Mukanya saja, dari foto dari mukanya itu udah berjalan ke 85 negara. Now she wants to travel with her pictures to 85 countries. Sekarang dia juga mau berjalan bersama fotonya ke 85 negara. Tina's smart. She goes, forget about my face. I don't want to sacrifice my face. So she put it on one of her hands. Ya, Tina lebih pintar. Jadi dia nggak mau pakai di wajahnya, tapi dia pakai setengah tangan. Later on, you want to see how amazing results, you can check out her hands. Ya, jadi kalau Anda ingin melihat hasilnya, nanti Anda bisa lihat cek tangannya. But she's made a couple of $1 million now. She put a lot on her other hand to catch up. Tapi gara-gara dia sudah income yang miliar,
sekarang dia beli banyak produknya untuk pakai untuk mengejar ketinggalannya tangan satunya. So when I first got started, I put the product on everywhere. They say that's lifting. I said anywhere my body needs lift, I put it there. Jadi waktu pertama kali itu saya pakai produknya ada yang katanya bisa mengangkat, mengencangan ya kemanapun ya saya pakai. Alright. Okay. Second step, get trained. Yang kedua adalah ikut dalam pelatihan atau dilatih. Get trained with your upline, or if your upline is new also, get trained with the upline leaders. Ya, berlatihlah bersama upline Anda. Tapi kalau upline Anda juga baru, berlatihlah dengan upline di atasnya. And if you are a direct sapphire, a qualified sapphire, or if you're a director, you need to take time, the new people, get to know them. They are not a number for you. They are a human being that they want hope in life. So you spend time, get to know their why, and work with them, get them trained. Kalau Anda sudah memenuhi kualifikasi seorang safir, apalagi direktur ya, orang-orang itu bukan angka. Orang-orang itu adalah manusia yang memiliki harapan dan Anda harus mengenal mereka, membantu, menolong mereka. And the third thing you do is watch the DVDs. Dan yang kedua yang Anda harus lakukan, Anda harus tonton DVD. I can tell you, in Malaysia, we have a group of incredible ladies that have never done network marketing before. And how they start building that market was all DVDs. Ya, jadi kita punya beberapa wanita-wanita yang sangat spesial di Malaysia. Ya, mereka sama sekali belum punya pengalaman di industri network marketing. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka memulai dengan menonton banyak DVD. Sometimes people that have never done network marketing, it's much easier. Terkadang-kadang orang-orang yang belum pernah memiliki pengalaman di industri network marketing justru lebih mudah, lebih gampang. Because they're like a piece of white paper, blank paper. You can put any beautiful painting on it. Ya, karena seperti kertas yang kosong, Anda bisa menaruh gambar-gambar yang indah di sana. But sometimes with network marketer, they think they know it all. Oh, I know everything. I don't need to watch a DVD. I know what to do. Then they start creating their own system. Tapi beberapa orang yang sudah memiliki pengalaman di industri network marketing berkata, oh saya sudah pengalaman, saya nggak perlu lagi nonton DVD. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai membuat sistem mereka sendiri. We built throughout United States in LA using the DVD. In Malaysia, that's how they started. DVDs. Cara kita membangun di Los Angeles dan juga di seluruh Amerika dan juga di Malaysia, kami menggunakan tools-tools seperti DVD ini. And by the way, Genes Global, the strongest presence that spread all over the world, it all started LA. So the system is working beautifully throughout the world. So make sure you use it something that's proven. Jadi Genes Global ya sudah terbukti waktu itu tim LA lah yang membangun bisnis ini ke seluruh dunia. Jadi ini sudah terbukti, jadi Anda tinggal pakai. So there's some DVD that's for sale here at the office, right? Yes. You can get it. That's your tools for you to get your goal. Ya, jadi ada DVD yang dijual di sini, itu adalah perlengkapan peralatan Anda untuk mencari emas Anda. Number 4, set goals. Yang berikutnya adalah Anda mulai men-set atau menetapkan tujuan. What is your dream? Apa impian Anda? See, the investment is so small here in Genes. That's why most people don't take it seriously because the investment is so little. Investasinya di Genes ini begitu sangat kecil sehingga mereka terkadang sangat memandang enteng bisnis ini. But if you treat this like a small business, it is a small business. Tapi kalau Anda memperlakukan Genes sebagai bisnis kecil, ya jadi bisnis kecil. But if you treat it like a big business, it is a big business. Tapi ketika Anda memperlakukan ini sebagai bisnis yang besar, ini bisnis yang besar. When I first joined Genes, I want to break record. I want to make $5 million a year. Ketika saya masuk ke dalam Genes, saya ingin memecahkan rekor. Saya ingin menghasilkan 5 juta US dollar per tahun. So I set a goal. Jadi saya menetapkan tujuan. Because a goal is what keeps you going. Karena tujuan itu yang membuat Anda tetap berjalan. When you face disappointments, when you face challenges, you won't quit because you know what you want. Ketika Anda mendapati suatu keputusasaan, Anda tidak akan berhenti karena Anda tahu apa yang Anda inginkan. So make sure you take that time because the number 4 is the easiest one to do of the list. Ya, yang nomor 4 ini adalah hal yang paling mudah yang untuk Anda lakukan di dalam daftar ini. And yet it's easier not to do.
tapi juga yang paling gampang juga untuk tidak dilakukan. How many of you have set goals here when you join Jeunesse? How many of you? Siapa orang di antara tempat ini yang sudah menetapkan tujuan ketika Anda bergabung dengan Jeunesse? Only a few hands. Hanya, It's hanya, okay. hanya beberapa orang. Gak apa-apa. So I suggest when you go home, treat this today as your first day in Jeunesse and do the 90-day program. Jadi ketika Anda pulang ya, perlakukan ini seolah-olah Anda ini hari pertama bergabung dengan Jeunesse dan mulai menetapkan tujuan Anda. And I challenge you to do the 90-day program. Dan saya tantang Anda untuk melakukan program 90 hari ini. The 90-day program will change your life. 90 hari program ini akan mengubahkan kehidupan Anda. But you must know what you want. Tapi Anda terlebih dahulu harus tahu apa yang Anda inginkan. And you have to believe in what you want. Dan Anda harus percaya benar apa yang Anda inginkan itu bisa terjadi. How many of your friends that you know that they all want to be rich? How many of you know friends who want to be rich? Berapa banyak dari antara Anda yang mempunyai teman dan mereka juga ingin pengen kaya? Angkat tangan. Many. Everybody want to be rich. Semua orang pengen kaya. But do they really believe that they can be rich? Tapi apakah mereka benar-benar mereka percaya bahwa mereka bisa kaya? There's a saying that says everybody want to go to heaven, Ada pepatah, semua orang pengen pergi ke surga, but nobody want to die. tapi tidak mau ada orang. Alright. So number 5, once you set your goal, then you commit yourself to a schedule. Jadi ketika Anda sudah menetapkan tujuan Anda harus komit terhadap sebuah schedule. Meaning, how many hours you're willing to dedicate to this business. This is a business. Jadi komitmen Anda berapa jam yang Anda komitmenkan untuk Anda melakukan bisnis. Ingat, ini adalah sebuah bisnis. But you must dedicate time to the business with the right activities. Tapi Anda harus mendedikasikan bisnis ini dengan aktivitas-aktivitas yang benar. Your first 30 days, what's your activity? 30 hari yang pertama, apa aktivitas Anda? Retreat. Ya, merekrut orang, Talk to people. bicara kepada orang. If it didn't work, talk to more people. Kalau mereka tidak kerja, bicara kepada banyak orang lain lagi. If that didn't work, talk to more and more and more people. Kalau itu juga tidak bekerja, bicara kepada lebih banyak orang lagi. But you must be willing to dedicate time to the business. Tapi Anda haruslah mendedikasikan waktu Anda kepada bisnis ini. For me, because I want to make $5 million a year, Bagi saya, karena saya ingin mendapatkan 5 juta US dollar setahun, I was willing to dedicate 10, 15 hours a day to my business. saya ingin bahkan mendedikasikan 10 bahkan sampai 15 jam waktu saya di dalam bisnis ini. See, a lot of people will say, I want to make a lot of money. Banyak orang bilang, saya ingin memiliki banyak uang. And when I ask them, well, how many hours are you willing to put in this business? Tapi ketika saya tanya, berapa jam sih Anda mau dedikasikan waktu Anda di dalam bisnis ini? They said, I can put in 2 hours a week. Saya bisa 2 jam aja. Do you Satu think they minggu. can make a lot of money? Apakah Anda berpikir itu bisa memiliki banyak uang hanya dalam 2 jam seminggu? That's called, a lot of people have dreams. That's what they call a nightmare. Ya, banyak orang memiliki impian yang itu termasuk mimpi buruk. A dream without action, without plan is a nightmare. Impian tanpa aksi, tanpa tindakan, tanpa perencanaan itu adalah sebuah mimpi buruk. Number 6, make a list. Nomor 6, membuat daftar. All your contacts. Membuat daftar nama Anda, semua kontak Anda. You as a leader got to start the right habit. You have to have your list yourself. Anda sebagai seorang pemimpin yang baik, Anda harus mempunyai kebiasaan yang baik. Anda harus buat daftar nama. Because, see, your list is your business plan. Karena list daftar nama Anda itu adalah rencana bisnis Anda. If you will go to a bank here in Indonesia, you want to apply for a business loan. I'm sure the banker will ask you for your business plan. Kalau Anda pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman, pastilah bank akan bertanya, mana rencana bisnis Anda? Let's say that Steve is my good friend and he's a banker. If I go to him for a loan, a business loan, he will ask me for a business plan. If I say, you know what, Steve, we've been friends for a long time, trust me.
My business plan's in my head. Or my business plan's in my BlackBerry. Do you think he'll give, as a good banker, would he give me a loan? Contoh, saya adalah teman baik dengan Kim. Saya seorang banker. Kim datang kepada saya ingin memberi pinjaman. Terus saya bilang, mana berikan rencana bisnis Anda? Oh tidak, ada di pikiran saya. Oh tidak, ada di BB saya. Apakah sebagai banker yang baik, saya akan memberikan pinjaman kepada dia? Tidak, bukan? A lot of people say, oh, I don't need to make a list. My BlackBerry, my BB, that's all my contacts here. Banyak orang bilang, saya tidak perlu bikin suatu daftar nama. Daftar nama saya ada di BBM, ada di handphone saya. But if you don't write them down, after a few rejections from those phone calls, all your contacts begin to fly away. Ya, kalau Anda tidak menuliskan kontak nama Anda, ya, setelah beberapa kali penolakan demi penolakan, semua kontak Anda rasanya hilang semua. So, once you make your list, and by the way, when you make your list, do not prejudge. Jadi Anda harus ingat ketika Anda membuat daftar nama, Anda jangan menilai lebih awal atau berprasangka. Sometimes, oh, you know what, this person is very successful, very rich, they won't do this. Terkadang Anda ketika memiliki daftar nama, oh orang ini terlalu kaya, nggak mungkin dia mau melakukan hal ini. You know what, they might surprise you. Tahu nggak? Mereka mungkin bisa membuat kejutan bagi Anda. Look at Ibu Jenny. Lihat Ibu Jenny. When she told me she's going to open an office, ketika dia cerita bahwa dia akan membuka office, I didn't know she was going to buy the unit. Ya, saya tidak berpikir kalau dia ternyata justru beli kantor. So, make a list and don't prejudge. Jadi buatlah daftar nama dan jangan berprasangka atau menilai di depan. Next one is work. After you make your list, start working your list and pique their interest. Dan mulailah mengerjakan daftar nama Anda dan mulai picking interest atau mengambil ketertarikan orang. See, picking interest doesn't mean you're going to sign them up over the phone. Mengambil ketertarikan orang bukan berarti Anda membuat orang mendaftar di telepon. Picking interest simply, you know your friends, you know your contacts, you know what their hot buttons are. Ya, Anda tahu orang yang Anda akan hubungi, Anda tahu teman Anda tahu tombol-tombol hangat mereka, panas mereka ada di mana. And you know, on the DVD, on Mastering the Basics, it's on the DVD. If you want to go into detail, because of time, I can't go over all the stuff that's on the DVD. Tapi kalau Anda ingin tahu detailnya lebih banyak, itu ada di DVD yang judulnya Mastering the Basic. Karena kita tidak ada waktu untuk membahas itu, saya kasih tahu aja, ada DVD-nya. So when you pick the interest, you get a yes. The next thing you do is you plug them into the system. Jadi ketika kita mengenali atau mengidentifikasi ketertarikan mereka dan mereka mengatakan iya, barulah Anda membawa mereka masuk ke dalam sebuah sistem. Because, for example, we have OPPs right here in this office all the time. Ya, seperti contohnya kita memiliki secara regular OPP di tempat ini. Once they're interested, you set them up for coffee shop, a one-on-one, a two-on-one, or bring them to a local meeting, or give them a DVD, so you can showcase the business. Jadi ketika mereka mengatakan iya, Anda bisa bertemu mereka secara one-on-one di coffee shop atau ke pertemuan-pertemuan lokal untuk menunjukkan bisnis Anda. And the reason you do that because we want to be able to keep this business model duplicatable. Karena kenapa hal itu kita lakukan? Karena kita ingin memiliki bisnis model ini bisa diduplikasikan ke orang lain. See, when you have a system that you can leverage, it makes your life much easier. Jadi kalau Anda memiliki sebuah sistem yang Anda bisa gunakan itu sebagai daya ungkit, itu akan memudahkan hidup Anda. Perfect example. Once I put in a little over 3 years in Jeunesse. Sebagai contoh, setelah 3 tahun saya berada di Jeunesse, we have meetings similar to this all over the world. Kita memiliki meeting-meeting kecil seperti ini di seluruh dunia. So we have a system running. Jadi kita memiliki sebuah sistem yang berjalan. While I was sitting in Bali getting all suntan. Ya, jadi ketika saya ada di Bali sedang menikmati cahaya matahari. When I open up my office. Ketika saya buka kantor saya. Whoa, $80,000. Ya, wow, $80,000 US. But while you're vacationing, bahkan waktu Anda sedang liburan. Guys, that's what the leverage is all about. Jadi inilah yang dimaksud dengan kekuatan daya ungkit.
but you must be willing to do this basic checklist. Tapi Anda harus melakukan hal-hal dasar yang ada di checklist ini. So as you, as a director, as a Sapphire, when you enroll people in the business, make sure that they work on this checklist. Make sure it's all checked. And I challenge you, if you work the program for 90 days and you have checked all your list, you will not fail. Jadi ketika Anda, apalagi Anda seorang pemimpin yang sudah mencapai kualifikasi Safir, yang sudah mencapai Director, duduk sama orang-orang Anda, pastikan mereka juga melakukan checklist ini. Dan saya yakin 90 hari program ini, itu Anda tidak akan gagal. So I'm going to share with you some golden rules. This is your getting started checklist, and I'll share with you some golden rules. Ini adalah checklist waktu Anda memulai bisnis ini. Tapi saya akan memberikan peraturan-peraturan emas yang ada di dalam bisnis ini. First golden rule is those you think will join you, most likely they will not join you. Anda pikir mungkin, wah ini mungkin orang ini mau bergabung dengan Anda, tapi justru kenyataannya mereka tidak bergabung dengan Anda. And those people you think won't join you, they will join you. Jadi orang yang Anda pikir justru tidak mau join, justru mereka yang mau join. I remember my very first time in Jeunesse, for Jeunesse, we came to Jakarta. I met with Ibu Jenny at Kempinski Hotel. Jadi saya ingat waktu pertama-tama saya ada di Jeunesse, waktu itu saya datang ke Jakarta, saya ketemu Ibu Jenny di Hotel Kempinski. And you know, she's super successful, from a very good family. I didn't think she would join us. Waktu itu saya pikir, ya dia seorang super sukses, berada dalam keluarga yang super sukses. Saya pikir, nggak mungkin dia mau join. So as a friend, I want to have coffee with her and I want to see her. Sebagai seorang teman, saya ingin minum kopi, ketemu dia. So, not Mulia, it's Kempinski. Dia Kempinski. So, she was fashionably late. She was like an hour late. Yang terjadi adalah dia 1 jam telat waktu itu. She goes Jakarta traffic. Ya, katanya Jakarta macet. And I was getting ready to go back to America at that time. Waktu itu saya padahal sudah mau pulang ke Amerika. So I thought to myself, forget it, she won't join us. You know, she's late. Jadi saya berpikir, waduh nggak mungkin dia mau bergabung dengan kita. Datang aja telat. But what an amazing surprise. Tapi sangat-sangat mengejutkan. At that coffee shop in Kempinski, Di sebuah kafe di Kempinski, she made a decision that changed the fate of Indonesia for Jeunesse Global. dia mengambil satu keputusan yang mengubah Indonesia. Because of her and her love for this business, Karena beliau dan karena cintanya terhadap bisnis ini and for the people in Indonesia. dan kepada orang-orang yang ada di Indonesia. She made the sacrifice and the commitment to do what it takes for us to have Jeunesse Global. Dia berkorban apapun yang bisa dikorbankan untuk supaya Jeunesse sukses di Indonesia. And with this handsome young man right here, expose yourself right now. But really, we ought to give these two a great round of applause. Mari kita Without them, and without you guys. tanpa mereka dan tanpa Anda tentunya semua, And our pioneer Ivan back there. dan pionir kita Ivan di belakang sana. Stand up, Ivan. Give him a big round of applause. Ivan has made a lot of money with us with Jeunesse Global. Ivan telah menghasilkan banyak sekali uang bersama dengan kami di Jeunesse Global. Close to be a millionaire. Hampir dia menjadi seorang This miliuner. year we'll break $1 million, Ivan. Ya, tahun ini dia pasti pecah 1 juta US. Probably our first US millionaire in Jeunesse Global in Indonesia. Dan orang pertama di Indonesia yang memecahkan 1 juta US. And it all started with these three right here, and we were very thankful for all the dedication. Give me a big round of applause again. Dimulai dari 3 orang ini, terima kasih buat dedikasi mereka. And those you think can't do the business, Dan yang Anda pikir tidak bisa melakukan bisnis ini, you know what? Sometimes well, this guy's so good. He has a lot of friends. He loves to talk to people. They'll be so successful. You know what? They can't do the business. ternyata orang yang Anda pikir bisa, tidak bisa. And sometimes, when you look at somebody that's shy, they don't talk much, but they're steady, you think they cannot do the business, they cannot succeed, they might surprise you. They will succeed like a charm. Tapi ada orang-orang yang Anda ketemu aja kelihatan malu-malu, kelihatan tidak bisa meyakinkan di bisnis ini, ternyata itu memberikan kejutan, justru mereka yang nanti bisa.
The third golden rule is what we call 4 SWs and 1 N. Yang nomor 3 ya, peraturan emasnya yang kita beri nama 4 SW dan 1 N. Some will, some won't. Seseorang akan, seseorang tidak mau. So what? Jadi kenapa? Someone's waiting. Ada orang di sana yang menunggu Anda. Next. Lanjutkan, cari yang lain. But we have a lot of people, they go like this. Some will, some won't. So what? I quit. Banyak orang yang mengatakan ada orang yang mau, ada orang yang tidak mau. Jadi kenapa? Saya berhenti aja. So don't quit. Jangan berhenti. The only way you could fail in this business is when you quit. Satu-satunya yang bisa membuat Anda gagal di dalam bisnis ini adalah ketika Anda berhenti. If you don't quit, you just know that you're going to get there. Just don't quit. Kalau Anda saja tidak berhenti, Anda tahu Anda akan mencapai hal itu, asal jangan berhenti. And the reason these people are still standing right here after 3 years from starting with me, because they have a big dream, big goal. Do you think that people quit on them? Kenapa alasannya orang-orang yang ada di sini, Tina dan Winnie, mereka tetap berjalan di bisnis ini? Apakah ada orang-orang yang berhenti dari mereka? Have they had people that join them and don't work? Adakah orang-orang yang join terhadap mereka tapi juga tidak bekerja? Have you had people that join and quit? Adakah orang-orang yang join dan berhenti? Have you had people that quit before they even join? Adakah orang-orang yang bahkan berhenti tanpa mereka juga join? A lot, okay? Banyak. We all go through it. Kita semua mengalaminya. So understand the number 4 golden rule. Jadi identifikasi 4 peraturan emas ini. As you recruit and talk to people, usually they fall into 4 major categories. Jadi ketika Anda mulai merekrut orang, mereka dibagi menjadi 4 kategori. First category is the users. Kategori yang pertama, mereka hanya pemakai produk. Meaning they love the product and they buy every month. Artinya mereka suka produknya dan mereka membeli setiap bulan. And the other kind is that they join you, it's like joining the club. They give you face. They go, stop bugging me. I will join so you will not call me anymore. Ya, tipe yang kedua adalah mereka seorang yang seperti join sebuah klub. Ayo, udah. Saya mau join asal jangan ganggu lagi. How many got friends like that? Ada nggak teman-teman yang seperti itu? My husband is a medical doctor in America. Suami saya adalah seorang dokter medis di Amerika. My husband has an office in America, and next to him is another doctor. Jadi suami saya punya sebuah kantor di Amerika dan di sebelahnya juga ada temannya kantor juga. My husband, bless his heart, he's been going to his doctor, neighbor doctor, every day for 2 years. Jadi suami saya dokter yang baik ya, dia justru pergi ke dokter ini setiap hari selama 2 tahun. Of course, my husband hasn't been all this training, okay? He's like talking everything about a Jeunesse. Dia bercerita banyak tentang Jeunesse. So after 2 years, the doctor got so tired of my husband knocking on his door. Jadi gara-gara suaminya itu ngomong terus selama 2 tahun tentang Jeunesse, akhirnya dokter temannya itu capek. So the doctor told his wife, say, honey, we better go to meeting one time to please the doctor so he will not bother us anymore. Jadi dia bicara sama istrinya, sayang, ayo kita pergi ke pertemuan 1 kali saja supaya saya tidak diganggu lagi sama suaminya dia. But that was a life-changing experience for the doctor because he came one time, he joined a business, and now it's been a year and he's loving the business every single moment of it. Tapi apa yang terjadi sungguh mengejutkan. Dia bergabung dan selama 1 tahun akhirnya dia sekarang masih tetap bergabung di Jeunesse. But I do have some friends that join because they don't want me to bug them anymore. So they just join the club. That's it. Okay? Tapi saya juga punya teman-teman yang seperti itu. Mereka join karena tidak mau lagi diganggu dengan kita. And the other category you have the people that join and they quit. Jadi kategori yang ketiga, mereka join dan akhirnya mereka berhenti. And most of them they quit because they're lost. They don't know what they want in Jeunesse. Not lost in life, maybe not, I don't know. But really lost in not seeing what they're able to get here through this platform. So they lost the vision. They lost because maybe their dream stealers out there, maybe whatever. They just quit. Ya, kenapa mereka berhenti? Karena mereka kehilangan. Apakah mereka kehilangan impian mereka? Bahkan di dalam hidup mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan atau impikan di Jeunesse.
Entah apakah dicuri impian-impian itu oleh yang lain. Kita tidak tahu. Yang jelas mereka berhenti. But the fourth category are the doers. Tapi kategori yang keempat adalah mereka yang melakukan. The people that want the same thing you do, want to be successful, want to help other people, want to be super rich. Ya, kategori yang keempat adalah mereka yang sama seperti Anda. Mereka ingin menjadi super sukses, mereka juga ingin sangat kaya. But more importantly, they are willing to do what it takes to be successful. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah mereka memiliki keinginan untuk melakukan segala apapun untuk mereka sukses. So the time that you want to spend are the people that are doers. Jadi waktu yang ingin Anda luangkan dan habiskan adalah kepada orang-orang yang memiliki tipe doers ini, orang-orang yang mau melakukan bisnis ini. And how you create massive success is to be able to identify those few doers and teach those doers to help them tap their network and find those few doers. That's how you build a huge network. Jadi inilah bagaimana caranya kita melakukan, yaitu ketika Anda mulai mengidentifikasi dari seluruh organisasi orang-orang yang mau mempunyai tipe doers ini. Dan dari tipe-tipe doers ini Anda mulai mengajarkan kepada mereka untuk mereka juga menempel dan membantu orang-orang yang sedikit yang memiliki tipe doers ini juga. Beginilah caranya kita membangun organisasi ini. So don't get discouraged when you have people quit. Don't get discouraged when people only want to use the product. Don't get discouraged when people that just join you one time, they don't want to hear from you anymore. Don't get discouraged. Your job is to identify and work with those few doers. Jadi jangan Anda kecewa dan Anda menjadi lemah ketika Anda menemukan orang-orang yang berhenti, menemukan orang-orang yang hanya memakai, menemukan hanya orang-orang yang mau join the club. Jangan pernah berhenti. So how do you know who the doers are? Jadi bagaimana caranya Anda mengenali, tahu siapa orang yang masuk tipe doers ini? That's why you as a leader have to be in the trenches to work with your team. If not, you will not know the pulses of your organization, or the heartbeat of your team. Jadi seperti Anda seorang pemimpin, Anda harus berada di lapangan, Anda harus bertemu dengan orang-orang Anda. Karena kalau enggak, Anda tidak tahu jantungnya bisnis Anda, siapa orang-orang yang bisa dibantu yang masuk tipe doers ini. If I were somebody that sit at my home every day, look at my genealogy, look at my back office, I will not be where I am today. Kalau saya hanyalah seorang yang hanya duduk diam di rumah, hanya melihat genealogi saya, mencek komisi saya tidak akan mencapai apa yang saya sekarang ini. I am one that's out there lead by example, and I'm out there working with the leader. Through them, I know who their workers are. I know who the doers are. That's when you feel the pulses of your organization. Ya, inilah caranya saya melakukan. Saya memberi kepemimpinan dengan contoh, dengan keteladanan. Saya bekerja dengan dekat dengan para leader. Dari mereka lah saya tahu siapa orang-orang berikutnya yang masuk tipe doers. Dari situlah saya tahu pulsa atau detak jantung yang ada di dalam bisnis ini. So last but not least, yang terakhir tapi bukan yang terkecil, understand our business spread far and beyond Indonesia. Haruslah Anda mengerti bahwa bisnis kita itu bisa menyebar di luar bahkan melebihi daripada Indonesia. We have an international business. Kita memiliki bisnis internasional. There's a lot of Indonesian that's outside of Indonesia. Ada banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di luar Indonesia. So learn to tap root and expand your business. Jadi belajarlah untuk Anda menempel atau bekerja pada sampai kedalaman untuk bisnis Anda. So this is your tree. That's you. Ini pohon Anda. Ini adalah gambar dari Anda. Underneath the tree, there's two roots. It's a binary. Ya, di bawah pohon itu ada akar. Ada dua akar, yaitu sistem binari kita. Now, you can spread and share with as many people as you like and open up different branches. Ya, Anda bisa bercerita kepada banyak orang dan membuka cabang-cabang yang lain. And when a tree, when you have more branches out of the ground, you're building what? You're building wide. You're building for stability. If the tree is wide, the foundation is wide, you think the tree is more solid?
Ya, ketika Anda memiliki banyak cabang atau orang di dalam akar ini, apakah yang Anda lakukan Anda sedang meluaskan? Anda menciptakan sebuah stabilitas. Apakah Anda pikir lebih banyak akar itu akan membuat solid atau kuat daripada pohonnya? If one branch got eroded, one branch didn't make it, you still have other branches out there. Jadi apabila ada akar atau cabang yang tidak bekerja, nggak masalah karena ada cabang-cabang atau akar-akar yang lain. And if you help your people to expand their business, the people that here, you help them to branch out and expand, it goes deep. Jadi ketika Anda memiliki orang-orang yang juga melakukan hal ini, dan Anda membantu mereka untuk memiliki cabang-cabang yang lain, akar-akar yang lain, mereka untuk masuk ke kedalaman. And when the root of the tree, when it reaches deep to the ground, it gets water, soil, nutrients to provide up for the tree. Jadi ketika akarnya itu mengakar sangat dalam, ya menemukan sumber air dan nutrisi, bukankah itu hal yang bagus untuk pohonnya? There's a lot of salespeople that are very good at going wide, but they don't know how to go deep and help the people to go deep. Therefore, the tree lacks nutrition, lacks water to bring it back up to the tree. Jadi banyak sekali tipe-tipe seperti seorang sales, mereka pintar sekali menyebarluaskan, mereka meluaskan bisnisnya, membuat cabang-cabang baru, tapi mereka kurang di dalam berakar sampai ke kedalaman sehingga tidak memberikan nutrisi yang baik terhadap pohonnya. The deeper your tree, the most solid your tree is. When the wind comes, when the weather storm comes, the tree is still standing because it's rooted deeply to the ground. Ya, semakin dalam akarnya, semakin kuat pohonnya. Nanti ketika ada angin masalah, ya dia tidak akan bergoyang karena mengakar sangat dalam. And because we have an international platform, whenever we travel, the leader travel. Like this time, I'm going to Singapore, I'm going to Malaysia, I'm going to Hong Kong. That as you get the information, part of the system, you tap the root. Meaning you have the information, you shift this root, you tap the root, you never know what other prospect will come from other countries. Jadi seperti yang kita miliki banyak event-event internasional dari Hong Kong, Malaysia, Singapura. Kalau Anda menginformasikan, Anda menempel akar-akar ini, Anda tidak pernah tahu kapan nanti juga organisasi Anda ada datang dari prospek negara lain. And as you tap the root and expand, not only Indonesia but globally, you can leverage a clock. That's when you get 2 to 3 years later, you pick the fruit. Ya, jadi ketika Anda mulai mengekspansikan, Anda mulai mengakar, nanti 2-3 tahun baru nanti muncul buahnya. So I hope that this short training gives you a good overview of the business. Saya harap pelatihan yang sangat singkat ini memberikan gambaran besar yang baik untuk Anda memahami, mengerti bisnis ini. Because I have witnessed and I see people's lives saved because the product and technology. Karena saya sudah menyaksikan banyak sekali orang terselamatkan dari teknologi produk-produk kita. And I have also seen the most beautiful side of business is that having your people, your friends, your colleagues reaping incredible financial reward. Dan saya juga melihat sisi lain dalam bisnis ini, melihat teman saya, melihat orang-orang yang lain, mereka juga memiliki satu keadaan finansial yang luar biasa, ada reward finansialnya. We have Winnie right here, just bought herself a brand new Mercedes-Benz in America. Nah, kita lihat, Tante Winnie dia baru saja membeli sebuah Mercedes baru di Amerika. How many of you met Samson? Berapa banyak yang sudah ketemu dengan Samson? Samson started this business with an old Honda Accord. Ya, Samson memulai bisnis ini dengan menaiki mobil Honda yang lama. Now Samson has a beautiful Porsche. Memiliki sebuah mobil Porsche yang. And I think 2 months ago he bought another car, a brand new BMW. Jadi saya rasa 2 bulan yang lalu dia beli mobil baru, sebuah BMW. And this week he's moving into his brand new $1 million home. Dan minggu ini dia sedang pindahan ke rumah yang bernilai jutaan dolar. And these are just some of the examples here. Ini adalah contoh-contoh yang sederhana. I do hope that you find your why.
Saya harap Anda menemukan alasan Anda mengapa Anda di dalam bisnis ini. Because that why can determine your heights, where you're going to go in life. Karena alasan Anda akan menentukan ketinggian Anda. I have been very, very blessed with this opportunity. Saya benar-benar merasa sangat diberkati melalui peluang usaha ini, kesempatan ini. But even more than that, Tapi lebih dari itu, I've been blessed to know all of you. saya justru diberkati untuk mengenal Anda semua. And I've been blessed to have many, many great friends around the world. Dan saya juga diberkati dengan banyak sekali teman-teman baru di seluruh dunia. To me, that is the most priceless thing in life, is having great friends around you. Tapi justru ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai, sangat berharga untuk memiliki teman-teman di seluruh dunia, teman-teman Anda. So I hope I serve as a good example and a good inspiration to all of you to make your dreams and success a reality in Ya, saya harap 2013. saya bisa memberikan motivasi dan inspirasi supaya juga Anda bisa